बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह की दी गई नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए और खुद की दूसरों के साथ बराबरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि दूसरे आपसे ज्यादा बेहतर हैं, उनकी जिंदगी में आपसे ज्यादा खुशियां हैं, तो एक बार इस कहानी को जरूर सुनिए। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था और कौवे को तकलीफ ये थी कि उसका रंग काला था और वो ये सोचता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन दरख्त पर बैठा हुआ रो रहा था। उसी दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनके गालों पर एक आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो एक कौवा ऊपर बैठा रो रहा था। उन बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ तुझे? तू क्यों रो रहा है? क्या तकलीफ है तुझे? उसने कहा कि रो नहीं तो क्या करूं, मेरी भी क्या जिंदगी है, काला रंग है। जिसके भी घर बैठता हूँ, काएं काएं करता हूँ तो लोग उड़ा देते हैं, ये कहकर के बहुत बुरी आवाज है मेरी। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे पालता कोई नहीं। ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। उन बुजुर्ग ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन उन बुजुर्ग की बातों का उस कौवे पर कोई असर न हुआ। उसका रोना धोना बंद न हुआ। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा रोना धोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफेद रंग है उसका। उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें आज ही हंस बना दूंगा। पहले तुम एक बार जाके हंस से मिलो और उससे पूछो क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है कि नहीं। तो उस पर कौवा कहने लगा, ये क्या बात हुई, वो खुश क्यों नहीं होगा। वो कौवा उड़ता हुआ खुशी के साथ हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवे ने कहा कि हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो। लोग तुम्हें देखकर कितने खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। कितनी अच्छी जिंदगी है, कितना खुश रहते हो तुम, इस दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदे हो। हंस ने नजर उठाकर उदास नजरों से उसे देखा और कहने लगा, ये किसने तुझे कहा कि मैं खुश हूँ? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सब परिंदों को इतने खूबसूरत रंग मिले और मुझे सफेद, दूर से पानी के अंदर नजर नहीं आता मैं। ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग है उसके, लाल, नीला, पीला, प्यारी आवाज और वो बातें भी करता है। लोग उसे पालते हैं और प्यार भी करते हैं, मिठू मिठू बुलाते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं। जिंदगी तो तोते की है, काश मैं भी तोता होता। कौवा अब हैरान हो गया और कहने लगा, तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो अच्छा तोता है। वो कौवा दोबारा उड़ा और तोते की तलाश में चल निकला। काफी देर तक तोते को ढूंढता रहा, मगर कोई भी तोता उसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी हरा है और दरख्तों के पत्तों का रंग भी हरा था, तो नजर कैसे आता। 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जाके उसे एक तोता मिला। तो कौवे ने कहा कि तोता भाई कैसे हो, इतनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, खुश रहते हो तुम, कितना प्यारा रंग है, आपकी इतनी प्यारी लाल चोंच है, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें खिलाते पिलाते हैं, मिठू मिठू कहकर पुकारते हैं, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। तोता बोला कि कौन कहता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ। तो कौवा हैरान रह गया और कहने लगा, क्या तुम भी खुश नहीं हो, तुम्हें क्या परेशानी है? तोता बोला कि मुझसे भी खराब जिंदगी किसी की होगी, तुम अपने आप को ही देख लो, आजाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहता है चले जाते हो और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, पर काट लेते हैं, मुझे छोटे पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं छुपता फिरता रहता हूँ। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। मुझसे तो अच्छा मोर है
اس کے رنگ مجھ سے بھی خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، لوگ اسے پیار بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کریں، میں بھی خوش نہیں ہوں، طوطا بھی خوش نہیں ہے، چلو جا کے مور سے ملتا ہوں کہ مور کیا کہتا ہے۔ اب وہ مور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مور بھائی کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہے تمہارے، لوگ اس کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کتنی شان سے تم اپنے پروں کو کھول کر چلتے ہو، تمہاری زندگی بہت اچھی ہے اور تم کتنے خوش رہتے ہو۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں دنیا کا خوبصورت پرندہ ہوں، لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے میں قید میں ہوں۔ خوبصورت پر تو ہے میرے، لیکن یہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم کو نوچتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اس مور سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو مور کہنے لگا، میں نے تو پورے جنگل کو دیکھا ہے، سبھی جانوروں سے ملا ہوں، سبھی پرندوں سے ملا ہوں، سارے ہی جانور، سارے ہی پرندے یہاں موجود ہیں، لیکن ایک پرندہ ہے جسے قید نہیں کیا جاتا، جو اب بھی آزاد ہے اور اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے کہا، وہ کون سا پرندہ ہے؟ تو مور کہنے لگا کہ وہ کوا ہے، وہ تم ہو، نہ تو تجھے کوئی پکڑتا ہے، نہ مارتا ہے، اور نہ ہی تمہیں کوئی قید کرتا ہے، جب بھی دل چاہے اڑتے ہو، جب چاہے کھاتے ہو، اور تم سے اچھی زندگی بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ تو کوے کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے تو ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور اڑ کر ان بزرگ کے پاس واپس آ گیا اور ان بزرگ نے پوچھا، ہاں بھائی تم نے کیا فیصلہ کیا، کیا بنا دوں تمہیں، کیا بننا چاہتے ہو؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا کہ میں کوا ہی ٹھیک ہوں، میں کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا۔ آج اسے اپنی اڑان کچھ الگ ہی لگ رہی تھی، وہ اپنے کوا ہونے پر خوشی اور اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہماری زندگی میں اداس ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو ہر چیز میں دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگی اچھی لگتی ہے، ہم دوسروں کی زندگی میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا، لیکن جو نعمتیں، جو خوبیاں ہمیں ملی ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ جو بھی ہیں، جس بھی حالت میں ہیں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے، آپ جیسا کوئی پیدا نہیں کیا گیا، اس لیے اپنی زندگی سے خوش رہنا سیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔